بسم الله وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وأصحابه أجمعين. بسم الله وصلى الله وسلم على من بؤث رحمة للعالمين نبينا محمد وآله وأصحابه أجمعين. ويدو درس من كتاب التوحيد، الباب الأول: الانحراف في حياة البشرية. وندمنغل ويدو موضوع الفسق. ثانيا الفسق. الفسق لغة الخروج، والمراد به شرعا الخروج عن طاعة الله، وهو يشمل الخروج الكلي فيقال للكافر فاسق، والخروج الجزئي فيقال للمؤمن المرتكب لكبيرة من كبائر الذنوب فاسق. وهي الفسق فاسقاكم. الفسق لغة فاسقاكم كهال العرب بمعنى الخروج، فسق بمعنى خرج، يفسق بمعنى يخرج، ويلتيهم ويلتده. سكاري بياما فاسق اللغة بمعنى خارج، لأن الفسق الخروج. وفي كويت فاسقاكو كيالتقول كهال العرب. والمراد به شرعا، وفاندرا فاسقاكو كشريعة الخروج عن طاعة الله كيالتقول قاعد افتار الله، ويالتقول قاعد افتار الله. وهو فاسقاكو يشمل الخروج الكلي. ɗum hino mofta yaltugol fewgol. fa yuqalu lil kafiri, hino wi'ane kefero fasiqun ko yaltuɗo. kefero no wi'e ko yaltuɗo. mana alkafiru alladhi laysa lahu nasibun min aldin, omo wala geɓal ka dina, tawata wala ka islamu few. kafirun billahi jalla wa ala yusamma fasiqan, himo wi'e fasiq. on haray ko ayu fisqin huna? fisqul khuruji lkulli. فهمي؟ أريدون فسق الخروج الكلي، يعني فسق أي خرج بالكل. فهمي يوتنكا. والخروج الجزئي نتون كدي كويتي كدي الخروج الجزئي يالتغول هراكو يوغا ونافو عندي هراوتي يالتي كدينا كورونا ويالتي دفتاري كورونا دفتاري نفوني كو يالتي ara koye yoga e ɗoftareji ɗin woni ko yalti. fa yuqalu lil mu'mini, ko ɗum sino wi'ane neɗɗo gomɗinɗo almurtakibi li kabiratin, faggitiɗo bakkatu mawɗo min kaba'iri zunubi, ka junubaji mawɗi. faggitiɗo ɗin no wiye kadi fasiqun. fami joni ko noni jannude ɗo fasigaku ko ɗiɗi. fasigaku ko ɗiɗi, mana ko wiyete fasigaku ka haala arabu ko yaltugol, ko woni fasigaku ka sharia ko yaltugol ga e ɗoftare Allah. ko ɗum no wiye wal fasiquna, e humul fasiquna ko ɓen woni yaltuɓe e ɗoftare Allah. ko noon tigi firiten ka qur'ana. joni noon fasigaku ngun yaltugol ngol no woodi ko yaltale ɗiɗi, ko noneji ɗiɗi, ko yaltugol few e yaltugol harana few. kefero mo ala ka dina few ko no wiyete o kafir, mo wiye kadi fasik. non ko al khurujul kulli, mana kharaja kulliyan anil islam. kaman kafara bil qur'ani aw kadhaba bil qur'ani aw kafara billahi bi wujudillah. si goɗɗo yeddi wodede Allah ko ɗum o wiyete kafir, mulhid. on noon kadi no wiye fasik. mana ngum fasigaku ɗon ko alfiskul kulli, alkhurujul kulli. wal khurujul juz'iyu fa yuqalu lil mu'min, ko ɗum sino wiyane neɗɗo gomɗinɗo almurtakibi, on faggitiɗo
li kabiratin min kabairi dunubi ara mo faggiti mawnuɗum jeeyaɗum e mawnuɗi junubaji on kad no wiye fasiqun andi fasigi ko ɗiɗo ko fasigi mo yalta dina e fasigi wonɗo ka dina joni noon ko honde tuma neɗɗo wiyete fasigijo few sanga tawi ko kefeero ko honde tuma wiyete fasigijo feccere sanga tawi ko julɗo haara mo faggiti bakkatu jeeyaɗo e bakkatuji ɗin o laaɓari e mum taw hono masalan yuminu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi muhammadin nabiyan wa bil qur'ani kitaban ara mo gomɗini allah mo gomɗini laaɗo ko annabajo mo gomɗini qur'ana ko deftere allah mo gomɗini islam ko dina allah kono o yara e ɓeere o yara e ɓeere oɗo o wiyetake kafir ɗum ɗo no compliqué ha feƴƴitikerol dawabitu takfir ɓe janna e on fannu gando molanaɗo go no mari deftere ɓe nande dawabitu takfir mi jiti inde mo allif o no arde ɗo nde goɗɗo no wiya goɗɗo kefeero haray o seɗi taw o seɗi on tigui o seɗi bone makko on o seɗimo ka peesirgal islam to wiyamo kefeero wela wiwde kefeero saabu hadis nana sallam o maki man qala li akhihi ya kafir mo wi ɗimmo mum kefeero be goɓɓe maɓɓe ona kefeero so tawi wiyaɗo on na kefeero haray wiwɗo on woni kefeero andi ɗum no hulɓini ka en joni noon kefeer yaltugol ngol ka dina yaltugol e ɗoftare allah ko noneji ɗiɗi ko alkhurujul kulli yaltugol yaltande few harawti geddoɗa geɓum ka dina wano masalan mo wi qur'ana ko fenade ma mo wi allah ala ma wi islamu na dina allah aray kufru makko on ɗo kon ɗum kharijul milla aray ko ɗum ɗo wiyete alfisku alkulli si tawi on tigi no gomɗini allah reweteɗo mo gomɗini mouhammad annabajo mo gomɗini islamu dina mo gomɗini qur'ana deftere allah kono himo yarde wano beere ma mo wadde zina oɗo ko fasigijo wiyete kono oɗo haraymo ka nder islam ko o mu'min en même temps ko o fasik ko ɗum woni al ahammu fal ahammu o wi fal fisku fiskani na fasigaku ko fasigakuji ɗiɗi fiskun yunqilu anil millati ko fasigaku egginaygu goɗɗo yaltinamo anil millati ka laawol dina wa huwa ngun ɗon fasigaku alkufru ko keferaku mum yani alkufru fiskun keferaku ko fasigaku ayi mana ko ɗum so wi alkafiruna humu zalimun ay humul fasiqun o wiɗo yunqilu anil millati ngol ɗon ke fasigaku ko yaltinay ngun anil millati ka dina wa huwa ngun ɗon alkufru ko keferaku mum fa yusamma alkafiru ko ɗum si kefero no wiye fasigan yaltuɗo e ɗoftare ɓe heferaɓe ko fasigiɓe ni o kefero ko fasigijo ni Donald Trump ko fasigijo Jean Paul ko fasigijo ko ɓen ko kafiriɓe noon laaɓe pos kono ko wiye fasiga kunno ko mana al kufru faqad zakara allahu iblis allah jantike iblisa fa qala wimo fa fasaga kanko iblisa o fason ɗini an amri rabbihi ga yamirore jooma makko itan ayu fiskin huna kufrun ala on faami noon joni fa fasaga an amri rabbihi ay o yeddi mana o yalti e yamirore jooma makko fisku mo waɗi on ɗo ko alkufru ɗum ka suratul kaf wa kana dhalika alfisku minhu o wi laatike ngunɗon fasiga ko minhu immorɗo iblisa kufran ko keferaku noon ko ɗum allah faandi ɗon wa qala allahu ta'ala allah to ɗo wi kadi wa amma alladhina fasaqu fa ma'wahumun naru wa amma alladhina fasaqu amma ɓe yaltuɓe ɗoftare fa ma'wahum werde maɓɓe nden annaru ko yiite ngen yuridu huna ko allah faandi ɗo alkuffar ko heferɓe ɓen fa amma alladhina fasaqu ay fa amma alladhina kafaru fasaqu huna ko bimana kafaru o wi dalla ɗum ɗo no tindini ala dhalika no tindini ɗum ɗo gawluhu nokku kala wino ɗon kullama aradu an yakhruju minha u'idu fiha wa qila lahum dhuqu adhaba an-nari alladhi kuntum bihi
tukadibun o aya mo janguɗen ɗa joni wa amma alladina fasaqu fa mawahumun nar o yon aya ɗon no tindini hon ɗum ko oɗo aya wi kon kullama aradu tuma kala ɓe faala an yahruju minha nde ɓe yaltata ka yiite o idu fiha ɓe ukkite toon kadi bimana ɓe duñite toon kadi ɓe deppite toon kadi wa qila lahum ɓe wiyane zuqul azaban nari zuqu meɗe azaban nari lette yiite ngen alladi ɗen lette kuntum bihi ɗe laatino ɗon tukadibuna e ɗon fennayno woni fafasagu on fami ɗo ko kufru takdib ni ko o wiyete kufru takdib fennugol fennande keferaku fennugol allah mo fenni allah woni kefero wa yusamma al asi o wi yedduɗo allah hino wi'e min al muslimina ka julɓe fasigan fasiqijo kadi yani neɗɗo sahibul masiya hamilul isyan hamilud dunub min al muslimina yusamma fasigan wa yusamma al asi o wi yedduɗo allah kadi min al muslimina ka julɓe no wi'e fasigan fasiqijo walam yukhrijhu kono ɗum ɗo yaltinarimo noon fiskuhu fasikako makko min al islami ka islam fami o wi'e fasiqijo kono hara fasikako makko ngu yaltinarimo ka islam qala ta'ala allah towɗo wi walladina yarmuna al muhsanati ثم لم يأتوا ب4 شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون أي wande waya ɗo ko yore julɓe o jippi allah wi walladina ɓe yarmuna al muhsanat wonɓe tukkude saŋiɓe ɓen mana rewɓe reniɓe ɓen gayi bonki ɓe tukkiriɓe waɗugol zina summa lam yatu refti ɓe addari ɓe 4 shuhada a seedeɓe nayo wonde ɓen waɗi zina allah wi fajliduhum focceɓe 80 jaldatan 80 patawol nade loyrude ko paata wala taqbalu lahum shahadatan abadan woton jaɓanɓe seede fuye pooma si neɗɗo feni e hoore debbo feniri e hoore makko zina o addari seede tentinisi ko ɓengu makko on ɗon o pacinte patawol 80 o jaɓantake seede fuyande kadi allah wi wa ulaika ɓeɗo humul fasiguna kamɓe yaltuɓe ɗoftare ɓe est ce que ɓe woni heferɓe saabu ɗum la ma kharaju min al millati bagaw fil milla walakin fasagu ɓe waɗi fasikako ɓe gandi ɗo jaka fasiki ɓen ko ɗiɗo ko fasikako yaltinaygu dina e fasikako luttinaygu ka dina allah no wi fasikako yaltinaygu ka dina fasikako allah no wi kadi fasikako ngu yaltinta dina fasikako no wi joom maggu fasiguna ɓawo ɗum o wi wa qala taala allah towɗo wi faman farada fihinna alhajja fala rafasa wala fusuqa wala jidala fi lhajj fusuqa kalimatun min alfiski kalima yaltuɗo e fisku allah wi ka bange hajju to o wi faman hajja faman farada fihinna kala dattinɗo e nde lebbi hajju ɗin alhajja hajjoygol ngol kala dattinɗo bi mana farada on ko mana dattinɗo mana horminaniɗo hajjoygol e nder lewru hajju nun allah wi fala rafasa rendigo alanamo e nder hajju on mana rafsu on ɗo ko aljima'u wala nikah o humantake dewgal o rendata e ɓengu makko wala fusuga o waɗata kadi fasigako honɗum fanda ɗo o moltota ko waɗa ɗiya geddi wano moltagol ya waɗa zina ma ya yara beere ma ya ama ma joɗo waddidira yimɓe ɗum woni fusuga wala jidala o wenjata kadi wenje kadi fil hajju ka nder hajju ayi andi fisku on ɗo woni hon ɗum yani masiyatun la tukhriju min al milla haysi bonnimo hajju on o wonta kefero sabu ɗum wa qala al ulama'u karama ko ɓe maki fi tafsiri l fusuqi e firugol oɗo aya wala fusuga on huna ɗo ɓe wi huwal maasi ɗum ko bakkatuji ɗin goopi ɗin ɗum no windi ka kitabul iman li cheikh l islam ibne taymia o wi addalalu en gayni fi fasigaku
khulasatul qawli on ɗo ma huwa fahimna anna alfiska fiskani fiskun yanqulu lmar'a yanqulu lmuslim anil millati neɗɗo on o wayra ko julɗo marana o julɗo ta fasika ko mo yaltinimo kada diina joom maggu wiye fasiqijo hara ko kefero fanda o jonni en misal sali ɓe finni ayeji Allah ɗen Allah wi ɓe fasiqiɓe tawi ko fandi ko heferɓe iblisa Allah wimo ko fasiqijo tawi ko fandi ko kefero e fasika ko mo yaltintaka diina hara neɗɗo no tabintini tugale gomɗinal ngal fo e mum kono noon o yilto waɗa bakkato on noon kadi no wiye fasiqijo ha ñande o andira kadi o wallini bakkato on kono o kontetake kefero yaltuɗo e diina hada muhimmun jiddan addalalu majjere nden kadi no ɗo ko sennidiri addalalatu waddalalu eɗo ko dalalu ton kadi addalalatu iyakum wa muhdasati l umur fa inna kulla muhdasatin bida wa inna kulla muhdasin bida wa inna kulla bidatin dalala ay donc dalalatun ka طيب ما الفرق بين الضلال والضلالة الفرق الضلالة هو الجهل المكتسب مجر فقتان بيت دلالة أكون هي بوكوين ناندي وندي انت اورين وانداي موندي مايري الضلالة onko faggitane de on tigi yangani fi yo heɓu andi nen ɗon ko de bakkatu molanaɗo joni noon nde ɗo o wi addalalu al udulu an tariqi l mustaqimi ko wiyete addalalu ko al udulu ko oñagol al udulu oñagol an tariqi l mustaqimi accita lawol foccingol ngol wa huwa ngol ɗo nde ɗo majjere diddul hidayati nde ɗo ko nde contraire diddu ko nde poɗodirde bi mana ko nde contraire al hidaya huwa diddul hidayati nde ɗo ko nde contraire pewal ngal qala taala Allah towɗo wi man ihtada fa innama yahtadi li nafsi wa man dalla fa innama yadillu alayha famine man ihtada kala fewuɗo fa innama yahtadi o fewani li nafsi hoore makko wa man dalla on mo majji fa innama yadillu alayha majjere makko nden hino fawi wonki makko kin ko majji kon no fawtimo andi dalla ihtada ihtada wa dalla idan faddalala huna diddu alhidaya waddalalu o wi majjere nden yutlaqu ala iddati ma'anin yutlaqu dalal no buge kadi yutlaqu hino buge e dow majjere nden ma konngol majjere hino buge ala iddati ma'anin ma'naji hewɗi hino wiye ɗum ɗo wiye ɗum ɗo wiye ɗum ɗo wiye ɗum ɗo haɗana hunde wotere faami o wi fataratan wonde goo yutlaqu alal kufri nde majjere ɗo hinde wiye keferaku faami majjere no wiyete keferaku qala taala fino famiɗen dalala ko majjere nde goɗɗo ye faggitoyi dalal omo laamu alif laamu ɗo oɗo ko majjere wopinayde on tigi nden ndeɗo na feggade mum ko wurindade faami ko ɗum nde ɗo wonde hinde wiye keferaku qala taala Allah to ɗo wi wa man yakfur billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhiri faqad dalla dalalan ba'idan na Allah wiide keferaku sabu yo man yakfuru billahi kala yedduɗo Allah o wi Allah ala wa malaikatihi o fenni fi wodede malaikaɓe Allah ɓen wa kutubi o yeddi defte Allah ɗen wa rusuli o yeddi nelaɓe Allah ɓen wal yawmil akhiri ñalande sakkitinde alay kon ɗo yeddori e iman hay fuy Allahu malaika kutub rusul yawmil akhir alay kon ɗum yeddori ɗo kodduri e ka ando yeddi tugale jowi e tugale iman nden Allah faqad dalla dalalan ba'idan haray o majji majjere woɗɗintinde mo gomɗinal ka haray o woɗɗike o majji majjere woɗɗintinde mo gomɗinal isan nden majjere ɗon ko ndehon ɗum keferaku hada dalal kufrun wa taratan o wi wonde go kadi yutlaqu ala shirki majjere nden hino wi'e kadi shirku
qala taala allah towɗo wi waman yushrik billahi kala shirkanɗo allah faqad dalla haray o majji dalalan ba'idan majjere woɗɗintindemo tawhid fami idan waman yushrik limaza dalla liannahu ashraka ɓayo shirki ko sabu ɗum woniri dallun tayyib o wi wa taratan wonde go kadi yutlaqu ala al mukhalafati majjere nden hino wi'e kadi lundande ino wi'e kadi wonde lundande allati nden lundande hiya dunal kufri nde hewta keferako lundande nde hewta keferako masalan jonnawɗo misal on tigi o janga qur'ana wano ɗi hafalat sadakaji e tummodire ko wewa muɗum donc mukhalafa ɗum wiyete ma o nodda yimɓe ɓe koko wiyete attahazzub feddinagol ko majjere kono ko majjere nde watta goɗɗo kefero masalan haulai al ihwan no ihwan ɓe andi karam koɓe sunna ɓe gananena ihwan ko dallun kono ɓe fandi ɓe janga ɓe jangi kono ko ɓe lundiɓe awa ɗum yaariɓe koɓe heferɓe kadi la yusammawna bil kuffar kono noon hiɓe wiyene yimɓe majjuɓe saabu lundagol ngol wa taratan wondego kadi yutlaqu alal mukhalafati allati nden lundande hiya dunal kufri nde hewta keferaku kama yuqalu no wi'ete noon alfiraqu dalla ay feddeji majjuɗi ɗin ay al mukhalafa lundiɗi ɗin naya nan ɗo goɗɗo nena feddeji majjuɗi ɗin sikka ko feddeji keferaku masalan a shi'atu shi'a wiyetake firqatu dalla fami shi'a wiyetake dalla abadan shi'a na lundiɓe ko shi'a ala nder cheikh fawzan ko ɗum ɓe faljiɗi ɓe yimɓe yo accu wi'ugol ihwanuna shi'a siɓɓe men shi'a laysu bi ihwanina fi din wona ɓe siɓɓe men e dina few li annahum laysu dakhila al islam wona kadi islam ɓe woni ko wonɓe nder gaɓen wano o ihwanul muslimin wano jama'atu tabligh e wano feddeji honnode wano ɓe wiyeteɓe rusayliyun ni faami yimɓe no sudan ɗo nodditiɓe sunna lakin balahu fi haqqi ulama'ihim ɓe ɗumanni ko ɓe wiyete ko ɓe dal firqatu dal faami laysu bi kuffar walakin laysu bi muslimina haqqan ɓe wiyetake heferɓe kono ɓe wiyetake kadi julɓe tigi 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 ɓen sabu wonɗum li mukhalafatihim li manhaji salaf wali aqidati sunna sabu lundagol maɓɓe laawol moƴƴuɓe aranɓe ɓen e wopugol sunna on andi isan nde ɗo majjere ɗo wona majjere angal bindi nde ɗo ko majjere nafiɓe jangade kono ko majjere lundande tayyib naya ɓum ɗum wa taratan wondego kadi yutlaqu alal khata'i ɗum hino buge kadi wonde dow paljol wa minhu no jeeya ɗum qawlu Musa alayhi salam annam Musa ko makuno kon andi o wi'uno qala Allah wi andi firawna wi'uno mo firawna wi Musa na qala Musa wi andi nde firawna wi'uno mo o wi am Musa wa fa'alta fa'alataka allati fa'alta wa anta min alkafirina aɗum o wino woyɗa andiɗa golli golle ma ko golɗeɗa golɗa ɗo ko a kefeɗo ko a yedduɗo sharia misra on yani wa anta min alkafirina alladina kafaru shari'ata alfara'in bi misra jeeyaɗo yedduɓe shari'aji firawnaji ɗin misra Musa jaabi mo qala wi fa'altu ha mi huwuno ɗum idan fewdo mi huwayno ɗum wa ana min ad-dallin aɗa komi jeeyaɗo e majjuɓe o majjere honde ni majjere angal gandal la ko hari komi faljuɗo dallin idan andi ɗo dalal kadi no wona kadi khata masalan sa falji wiya ana dalaltu mi majji ko bi mana mi falji tayyib o wi khamisan wa taratan wondego kadi yutlaqu ala nisyani majjere no inne wonde yijjitande wa minhu qawluhu ta'ala nuku ka Allah wi ɗon an tadilla ihdahuma fatudhakkira ihdahuma al ukhra kafi seedeɗa ka suratul baqara ka sakkitorde simorni ayate meɗi capanɗe jeetate ɗiɗi Allah wino so tawi ɗo ñawlude yo noddu gorko goto ka seede windon so tawi goto heɓaki yo noddu rewɓe ɗiɗo
aw imra'atani an tudilla ihdahuma fiisi goɗɗo e maɓɓe majji fa tudakkira ihdahuma al ukhra ara oya majjina andintinayi oya majjere onde fanda ɗo yejjitu si oya yejjiti oya andintinamo idan addalal huna o bimana nisyan ko yejjitugol wa sadisan wa yutlaqu dalalu o wi majjere nden no wi'e kadi ala daya yebagol kadi wano majjugol en wal ghaibatu e wirnagol o wiyetake ghiba nde sa wi ghiba ɗo sa masari ya on komo kowal wal ghaiba ala dayai wal ghaibati wirnagol mafhum tayyib ɗon o masay wa yutlaqu o wi dolalon kadi no wi'e kadi eno wi'e kadi ala daya eno wi'e kadi majjugol hunde yebagol wal ghaibati wirnagol wa minhu noy ɗum dallatul ibli ɗum ɗo ko haala woleteka min al mufradat lirraghib yani ko haala arabu dallatul ibli majjiraɗo ngeloba dallatul ibli landi o e hadis no toon kanelaɗo maki sa sallam kala arɗo ka juulidde himo yenita dallatul lahu faqulu la raddaha llahu ilayka nde o yarno emo yenita geloba makko ka juulirde nelaɗo maki wiyete allah jonni tomo ba fami dallatul ibli wiyede majjiraɗo ngeloba ko ɗum fandaɗo ko andaka ngeloba makko mba woni famine nde dallatu sayyara majjiraɗo motoru majjere moto mana o andaka ndu woni fewdo ɗo ayi almuradu arriddatu aɗo o naɓi e toɓɓere ko ma unwan goni arriddatu wa aqsamuha wa ahkamuha wiya hay ka e nder arriddatu wa aqsamuha wa ahkamuha ko wiyete arridda ko murtugol yaltugol ka diina fulan kana musliman fal an kharaja anil islam amdan o si goɗɗo yalti ka diina e hoore teware ko ɗum wiyete ridda murtugol o wi ɗum kan no mari geɓe no mari ñawoje no mari ñawoje geɓe mum ɗe mbe anden on tuma noon ande ñawoje ɗen si neɗɗo waɗi ridda ko honno ñawirte nawi wiyetugo wallidi dina ka yanege makko warenmo aleykum salam mafhum o wi a riddatu lugatan ko wiyete ridda ka haala arabu arrujuu ko ruttagol ruttinnagol qala taala allah towɗo wi wala tartaddu ala adbarikum andi yestongola fatanqalibu khasirina ka wala tartaddu ala adbarikum woton ruttito e balɓe moɗon adbar ko jam un teral hoyre dubur andi bani adama no mar tere ɗiɗi nefiniɗe wolugol dubur e ɓuɓul fuqa hawe jammitayɗe kamɓe ɓayi ko fi dewal ɓe ni wolde fino laaɓi ɗe ɓuɓul ko wuddere yeeso dubur ko wuddere ɓaawo a faami joni noon dubur on si ɗuuɗi duburun duburani adbarun faami na cogge on tigi ɗen ɓaawo on ayi joni noon o wi wala tartaddu woto rutto ala adbarikum e dow cogge moɗon mana iw ɓaawo moɗon balɓe moɗon kono tawi ko ɗum o faandi wala tartaddu ala adbarikum ay la tarji'u ila al kufri ko tan rutto arton e keferaku li annana qulna bi anna ridda fi lugha arrujuu idan wala tartaddu o ɗo wala tarji'u ila al kufri ton arto e keferaku ɗum ɗo andi ko balaga ni allah wi woto ruttito e budde mon ɓaawo cogge mon ɓaawo wona ɗum o faandi ta goɗɗo arto e wuddere mum ɓaawo goɗɗo wawata ɗum ko ɗum o faandi woto arto e keferaku faami yewtere ndin tayyib ko ɗum ɗo wiyete zicru shay'in wa iradatu gayrihi ka balaga ko goɗɗum janta na ɗum fanda ko goɗɗum ngo wona wi'ede o wi ay ko woni ɗum la tarji'u woto ruttito e keferaku war riddatu fil istilahi o wi ko wiyete ridda ruttagol ma murtugol fi istilahi l
fil istilahil fiqhi ka konguɗi fuqahawen hiya ɗum alkufru bada al islami en hawjunanani wolugol alkufru ko keferaku bada al islami ɓawol islam nde neɗɗo wontata kefero ɓawo nde wonno julɗo qala taala allah towɗo wi waman yartadid minkum an dinihi fayamut wa huwa kafirun kufrun waman yartadid minkum kala murtuɗo e moɗon an dinihi ka dina makko fayamut hara yo maayu ɗum ko ɗum ɗo wiyete amrun gayru itlaqiyin fayamut yo maayu wona kala wiyaɗo yo maayu ka kono ko ɗum wona wiyede ɗo est ce que wiyama ɗo yo waalo maaya o wiyawa hayso o waalike o maayi ɓuurimo moƴƴande saabu hon ɗum kafirun wa huwa kafirun haray ko kefero fa ulaika ɓe wiyaɓe ɗum ɗo habitat amaluhum golliji maɓɓe ɗin pooɓi hayri fi dunia wal akhira ko waɗi si allah wi fayamut saabu ko golli fof o perdi anna ila wal akhira ko waɗi si allah wi fayamut saabu ko golli fof o perdi anna ila kara wa ulaika ɓeɗo ashabu nari hum fiha khalidun ani ɗum inda alfuqaha awi ulama fi tarifihim al istilahi arriddatu ko alkufru aqsamuha geɓe mum ɗen arriddatu ok o wi arriddatu tahsulu birtikabihi aw tuhsilu birtikabihi hino yottore sabu waɗɗitagol ridda on naqidun firtay ɗum min nawaqidil islam jeeya ɗum e firtayɗi islam ɗin tuhsalu si a faala tuhsalu birtikabi naqidin ɗum ɗo tuhsalu ino faggitore birtikabi naqidin min nawaqidil islam faggitagol firtay ɗum jeeyaɗi e firtayɗi islam ɗin wa nawaqidul islami kathiratun firtayɗi islamu ɗin bonnita hara on tigi andi kadi naw julɗo kathiratun hiɗi ɗuuɗi tarji ila arbaati aksamin ɗi fof e majji hiɗi hootitana geɓe nayyi firtayɗi islam ɗin cheikh mouhammad bin abdoul wahab ka risalatu nawaqidul islam ko jelo sappi ɗon sappo ibnu masud no yewtayno fi capantati bonnayɗi diina watta goɗɗo kafirun on ɗon ko sahabajo num faami imam ahmad bun hambal no yewtayno fiiɗi 15 faami kalamo koɓe goo no arayno yewta fi wano imamul izzi kanko mo yewtayno fiiɗi 4 pet ɗin 4 ɗon noon hino mofti ɗiɗa fop ɗi fop hiɗi nata ɗon ƴettu arkanul islam ko piiji 5 ka ƴetti salatu on tun ko ɗum en ɗum natta nder to laaɓal natay ka salatu mubtilat nata e nder to bonnayɗi julde idrak isla no julde moƴƴinirte fof no naati nder to hunde no jante toɓɓere wotere ko nana nde rundi piiji buyi joni noon o wi ɗo aksamu ha o wi firtayɗi islam ɗin hiɗi ɗuuɗi tarjiu ila arbaati aksamin hiɗi artana geɓe 4 wa hiya ɗin arriddatu bil qawli ko murtirgol yaltira diina konngol yaltirgol diina sabu konngol ngol wuuli ka sabbillahi ta'ala aw rasulihi sallallahu alaihi wasallam wano yennugol allah ma yenna nelaɗo allah on aw malaikati ma yenna malaikajo allah aw ahadin min rusulihi ma yenna goto e nelaɓe allah ɓen aw iddi'a ma aƴagol kañum ilmal gaybi no andi ko wirni gandal birnal minen ala ko min ganda nani minen mo yiɗi amen humpitoto ko allah faala kon fop andi ɗum no foygiti kono ko on to ndigi suti o wiya joni hay ko allah hollari ko meɗen andi aw iddi'a ma aƴagol ilmul gaybi gandal birnal aw iddi'a innubuwa ma aƴagol kañum ko annabajo sifa musailama wino ko annabajo debbo go kadi ka woɗɗamo ɗon kadi on kadi wi ko annabajo musailama no yamama o yano ka hono de waadi yamama debbo no wiye sajjajatu bintel harith on kadi o wi ko annabajo ko noon ɗon tawi musailama kanko ko haala convainciritta
oɗa ko bilejo ko debbo piyanoɗo ceede ndurejo o bugotono jinnayi goɗɗo o yilto ara o mocca on tigi ndikka o naadu no hooreɓe cociji ɗin catholique ɓen fuu dina fayda ka leydi makko ɓawi accitano jinna ɗi are naata liɓaɓe fof o inna mocce e hinde isa ɓe mocca ron kamarsude ara o moccata ko kanko tigi o wiya ndu yaltu ndu yalta kanko naadnondu ko bilejo kono musaylama ko bandi musaylama desidi ɓooray debbo on teddugal makko ngal o geri ha o jommimo debbo wi ka deftere makko annabajo debbo jombetake musaylama wi ka deftere mum tellike wonde jombata annabajo debbo sina annabajo ɓe gerde ha o jombimo o bonnitani on ɗon sahaba ɓe gari bonnitanimo kanko kadi donc sifa ɗum noon fo iddi a ma sifa ko nanɗe goɗɗo no ɗo ko ndurejo wiyeteɗo kun fayakun kanko ko kun fayakun ɗum fof ko kufrun noon ko ridda noon ɗum yaltinayi goɗɗo diina ko ɗum ni a riddatu bil qawli murtirgol yaltira diina konngol ka sabbillahi taala aw rasuli sa sallam wano yennugol allah e nelaɗo mum aw malaikatihi aw ahadin min rusulihi ma yenna goɗɗo e nelaɓe allah ɓen a widdi a ilmil gaybe ma aajo gandal birnal a widdi a nubuwa ma aajagol annabaku aw tasdiq man yadda iha aw tasdiq ma gongina man yadda iha on aaƴiɗo gotel e ɗi si goɗɗo wi'ino andi ko wirni o woni kefero fa kafirun ma saddaqahu fi zalik woni kadi kefero gonginɗo mo on ɗum kadi e ɗum wiwɗomo ko gonga o wi on ɗon kadi woni kefero aw da'a gayrillahi aw du'a'i gayrillahi ma toragol tana allah rewgol tana allah ma du'o toro ko wona allah acca ɗon allah awil isti'anati bihi ma wallitorgol ko wona allah fima la yaqdiru alayhi illa llahu e konko tawata wawata e nder nden hunde ɗon sina allah sa nawni ɗo paali yewgol wallitoro docteur jo fiyo paali o ñiw ɗum ko honɗum ɗum na isti'anatu wiyete ko i'anatu ɗo ton ko wiyete isti'ana ɗo ton ko wiyete i'anatu isti'anatu on allah wi iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'inu i'anatu on allah wi ta'awanu alal birri wattaqwa kala ka moƴƴere woni wallidire yawgol ka docteur jongo ñawda paali on ɗum ko wallitorgol mo yawgol noon ka docteur jojo walle arsike yaaja ɗum ko wallitorgol mo e nder ko gayenta ayi tayib ayinuni bi quwwatin ajal baynakum wa baynahum radma yani ɗum ɗa wallitorgol e wallinorgol no serti hay ka pulargoy wallitorgol e wallinorgol no serti tuggordu ma ndun a wallinoray ndu woni ka wallitoray ndu a wallitoray ndu sa hoolike noon sa jogaki ndunga mayey ara a wallinori ndu a shirki ayim o no ɓaɗodiri ha noon o wi al isti'anatu bihi fima la yaqdiru alayhi illa allah wallitorgol hunde e konko tata wawata nden hunde sina allah wallelan ɗo hollollan ka arsike heɓoto fewno ɗo miɗo jogi makiti a tañini ɗon o marsay ɗum ko wallitorgol he kono jonnelan ɗo komi soɗo tasi mi yeeyi marsay ɗum ɗon ko hunde harmude awil isti'adati bihi ma faabinorgol molorgol bihi kona allah fi dhalika e nder ɗum ɗum ɗo ko kufrun yuhriju yani ɗum ko riddatun arriddatu bil qawli o wi saniyan arriddatu bil fi'li murtugol yaltira dina gollal hara on tigi wola fuskuy sako wiye ko ɓayɓe woli si ɓe wonti heferɓe kono ara ko kuugal kassujudi lissanami wa shajari kono sujjangol sanamuru e leggal e hayre wal qubure e qabru wadhabhi laha e hirsangol qabru en ma hirsana sanamuru en ma hirsana leggal hirsa ƴetta ƴiƴa nan wuja e leggal ma e fetere ma liloya tewgol ɗon wiya jinnaji ara ƴetta hoyma muɗum wa ilqa'il mushaf fil mawatin al qadirati
e ƴettugol kamilore nden alqur'anare nden ya hay ko yande nokkure soɓe wona ƴettugol qur'ana unta e nder hurgo yaltina e diina a faami ɗum woni fil mawatini alqadirati e ɗin nokkure soɓe wa amali sihiri e gollugol mbilehu en wa ta'allumihi wa ta'limihi wa ta'allumihi wa ta'limihi ta'allum ko jangugol ta'lim ko jannugol ta'allum ko jangugol ta'lim ko jannugol e jangugol e jannugol mbilehu ɗum kadi ko keferako kono ɗum mbile ɓe wiwno adi ɓe jande ɓen haruta e maruta ɓe wi ayno kala ɗo jangugol innama nahnu fitnatun fala takfur minen komin jarribaɓe o ton yeddu Allah de mana fatrukuna fala tata'allamu minna ton jango e juuɗe amen sabu son jangi e juuɗe amen faqad kafartum hara on yeddi a faami yeten nden si tawi jangugol mbile ngu woni kefera ko aray ko ɗum wiiɗa fi jannugol ngol ashaddul kufri wal hukmu bi gayri ma anzala allahu mu'taqidan hallahu aw no hillihi mu'taqidan hilli wal hukmi e ñaawirgol kadi bi gayri ma anzala allahu kon ko tabata Allah jippina mu'taqidan ha no fiɓi hillihi dagagol ɗum ngol ha so tawi masala hiɗa ñaawirde o sharia porto ɗo mi jonne ɗo misal ka sharia lagine ɗo mo nangi ɗi ɓengu mum e gorko ka droit lagine ɗo gandi ɗum ko honno ɗum wiyete wona bakkato sa nangi ɗi ɗo eɗon andi wani daraɗo goɗɗo nangi duno ɓengu mum e gorko ka gasa wi ɗum ka Facebook payle carte o gari hendi o ya ɓoorimo piimo hanga commissariat on encore 5 naɓmo toon ɓen piinoɓe o ya ɗo wirtimo nanga ko ɓen nangano wiyano bonni woɓe wirti goɗɗo o kanko e debbo on kaɓe onno wadde sina on ɗon koye nde suudu ino sokki faami kamɓe noon koɓe ɓoorimo ɗon koɓe haɓɓimo hanka commissariat koɓe wirtimo ɓe nangi ɓen woɓɓe ɓen no condana non waɗi kadi enquête kadi ko nanga hedditiɓe ɓen kadi tawi hande kadi ko gorko nangi ɗuɗo ɓengu mum on e o yaw ko on maapi joni no hettora ɓay kanko mooɓi yimɓe ɓe haaɓe ari ɓe wirti o yaw o wirtimo ko ba o faamiyoten ni andi ɗum ko sariya bonɗo noon joni noon mo nangi ɗiɗo ɓengu mum e goɗɗo ko woni ɗum ɗon hino newnane an gorko ya divorce ɓengu ma hara dédommageatamo ko sariya lagine a accitaymo hay wuddere meselal a jonnatamo mais a yata porta plainte mi nangi ɗi goɗɗo ɓengu an ɗum wiye crime noon sinara ka nde suudu ma ka danki ma ɓe enna o violi domicile violation du domicile ɗum haray o yawima fi Allah woltake ɗon himo yawi Allah andi ko sariya bonɗo noon kanun kufri kono wona on ɗe gollitirde hiɗen gollitirde mo kono na en heferɓe saabu hon ɗum hiɗen gomɗini on ɗon wona o dagiɗo ko fiisi e wi en gollitir ko ɓurano o wino kon ɗa ɓay en nangimo yo seede nayo heɓo wallinemo waɗen mo patawol temedere marsata ko ɗum waɗi ƴettuɗen oɗa sariya bani adama on kono si en gomɗini wonde on sharia ɗon no dagui ko on duwa ñawire ɗe namo Allah on hara woni heferɓe o ganduno metti famude na woɓɓe wiyay wal kafiruna humul zalimuna Allah wiyari wal zalimuna humul kafiruna si Allah wino wal zalimuna humul kafiruna harayno yehino kono wi wal kafiruna humul zalimun aɗa wawi famde ɗo kadi ko Allah wi to wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafiruna kala mo ñawirari ko Allah jippini konko o kefeero ko tata ñawirari sharia on a ñawirari sharia Allah on a ñawiri sharia bani adama e hoore hiɗa fiɓi wonde sharia bani adama on no dagui ɗum ko keferako no waywa suumaye neɗɗo hellifaɗo julɗo so tawi ko o ñaami suumaye himo gomɗini suumaye no waɗɗi haray ko won ɗum ko fasiguijo o wiyetake kefeero mafhum hay si o ñamari suumaye so gomɗini suumaye waɗɗaki aɗa woni kafir est ce que en famiyoten nden e ko ɗum ɗon ñamirande ñalorma suumaye na a andi ɗum ko haala tun ɗon golle arabu ni ɗum waɗɗaki fus on ɗon ko kefeero
ikunu ɗo ñamide wallahi aɗa ñami tun nani tori Allah jom tori on du'a mo gomɗi no waɗi oɗo o yeddu Allah o wiyetake kefero o gandi nde toɓɓere no du'a jangede moƴƴa mo famari ɗum o laggoto kafa e tettugol daɗe yimɓe mo wela golle mum o wiya mo julɗo mo wela ka o golle mum o wiya mo kafir ko ɗum o wi ɗo honto de o wi arriddatul itiqadi arriddatu bil itiqad o wi murtirgol kadi finde ka itiqadi ashariki lillahi wano fiɓangol kafidaɗo fiɓangol Allah kafidaɗo ɗum kadi yaltina e diina fiɓugol wonde Allah no mari wallidirteɗo Allah no gayna kono kaari en kadi be wallito Allah ko Allah e kaari woni wadde hunde kaari ko Allah e kaari woni wallidirde ko barki Allah e kaari si hunde kaari waɗi ɗum ko ridda o wi ɗum ko murtugol noon yalta e diina aw anna zina wal khamra wal riba halal ma fiɓugol wonde zina en beere en riba en ɗum hino dagi ɗum kadi yaltina e diina andi ɗum ɗo ko honɗum ko riddatul itiqadi riddatul itiqadiya a riddatu bil itiqad aw anna al khamra haysi tawi on tigui wowlaari e kene o yiyataki yimɓe kono so fiɓi ɗum no dagi hara woni kefero aw anna al ma ɗum anna al khubza khubzu ko woni khubzu en jangi ɗum ka defte luga ga bireeɗi aw anna al khubza ma fiɓugol wonde bireedi en haramun no harmi fiɓugol wonde bireedi no harmi a yawitoto ɗum ha non kono no ɓadodiri e wigol maynaise en no harmi beere en no harmi fromage en no harmi jus en no harmi ɗum ɗo fof ko ɗon natta nde goɗɗo no wiya ɗum no harmi waray koye wattan haqqil moƴƴa aw anna solata ma on tigui fiɓa wonde julde nden gayru wajiba wona waɗɗinde a yiɗen julde tu yandi hono julde waɗɗaki ara on tigui yalti diina donc finde makko bonde yaltinimo diina wa nahwi dhalika eko waywa ɗum en mimma ajma ala hillihi aw hurmatihi fonko tata mofte ɗen hino moɓodiri e dow fottangol dagagol mum ma harmugol muɗum aw wujubihi ma waɗɗagol muɗum ijma'an hara koye fottango julɓe ɓen qat'iyan fottango timmugo tis qat'iyan fottango ngo hay goto waɗa e ɗiɗi e muɗum wa mislihi eko waywa ɗum ɗo kadi o wi wa misluhu la yajhaluhu o wi wa misluhu e konko tata kadi yeru mum kadi la yajhaluhu neɗɗo hay goto julɗo majjaka ɗum no joni waru hoore hombo majjasi ɗum no harmi yawagol mawɓe mum yawagol nene mum e ben mum piya nene mum e ben mum hombo hay kefeero no felliti ɗum ɗon dagaki ka joni noon si goɗɗo fiɓi wonde ɗum no dagi hara woni riddatun bil itiqad naya bun ɗum o wi arriddatu bi shakki fi shay'in mimma sabak o wi murtugol kadi yaltira dina saabu sikkitagol hunde e konko feƴƴuno kaman shakka fi tahrimi shirki andi ko yawti ko jannguɗen ɗo kon hara on tigui fiɓade wonde hino dagi kono mo sikkiti so tawi no harmi no woodi e piiji sa sikkiti kadi a waɗi keferako a famiyeten nden ɗo kadi no hulɓini koy arriddatu bi shirki murtirgol yaltira ka dina saabu sikkitagol fi shay'in hunde mimma sabak ay ko yawti ko jannguɗen ko faman shakka fi tahrimi shirki kala sikkitiɗo harmugol shirku aw tahrimi zina ma harmugol zina wal khamri e beere aw fi hillil khubzi ma sikkiti fi dagagol bireedi en aw shakka fi risalati nabi ma o sikkiti ndulu nulede annabi sallallahu alaihi wasallam aw risalati gayrihi ma nulede tana makko min al anbiya'i ka annabaɓe aw fi sidqihi ma sikkiti gongugol nelaɗo aw fi dinil islami ma o sikkiti dina islamu kan aw fi salahiyatihi ma o sikkiti moƴƴugol islamu wonugol islamu moƴƴere wonande tagefo ngon ta on tigui no sikkiti ɗum li hada zaman wonande o zamanu ɗo haɗa waɗi riddatun bi shakki haɗa o murtiri sikkitare andi no woodi julɓe wiyoɓe est ce que o islam no wawi yadde ngu zamanu ɗo islam on ko ngu zamanu ɗo arani islam ma jaa li zamanin muayyanin islam aranaɗi zamanu toɗɗagu islam ko lil madi wal muhadir wal mustaqbal ko waɗ ɓe nayi al islamu yashmulu jami al azmina
islam kañum mofti dendagal zamanuji ɗi ko ɗum sa jangi qur'ana tawi toon kana tawa toon kadi kana koko feƴƴi no fewndi nana kadi islam no yota fi ko aroyta nde nelaɗo wiyano wa iddu lahum mastatatum heɓile hande ñande ɓe mari gaño arɓe ala gaño on tawde ayɓe ɓen no arde ko nelaɗo yewta ɗum kono koɓe accir en yen prépare ñande goo ɓe yanano yey en ay go feƴƴi kon ɗo hakkude iran e amérique ka iran ko dawla chiiya sabaiya mun harifa ko goonga kono ko amérique ɗaɓɓitiɓe ka fi chia no waywano ɓe wayi noon hiɓe andira ko ɓe andira kon ko amérique ɗaɓɓitiɓe par ce que amérique iwoy to ari bombardi au général kasim souleymani ɗon ko tooñe d' abord irak e iran ko ɓe wiyete siɓɓe ka ko amérique wiyete ɗo janano iwgol to gara fella général joɓeya e nder irak ɗum ɗon taw ko tooñe kono ayno ɓe guerdiri noon ka ɓay iran immike ɗo iran wi accata menaçayi ɗumanno sonki na ɓe okki iran ko ɓe hilno fewndo nini hande komi sakkiti ndade lanɗo iran noon no tuubude puisque ko avion wal Ukraine ingal rondi 173 passage ko ngal iran felli ɓe andaɓe fellingal ko ɗum haddi yo ngal avion wal immoteran fewndo on sayi ɗon Ukraine ala dole yottagol iran siko avion wal amérique numa france ma alma wiyeteno iran yotti avion wal passager ko hombo woni o iranijo wiyaɗo fellingal ɓe geri ha gouvernement iran on qirritike wonde kamɓe fellingal joni ɓe tuubude fingal ɓe ejjiti fi général jo maɓɓe waranoɗo ay kefera ko bonki ka bonki kefero ka ko ɗo waɗi allah wi alkafiruna humu zalimun koɓe toñoɓe laaɓe ɓaleɓe joni iran joni no waali ka leydi no tuubude fingal avion wal canada hande komi sakkiti suivre journal ɗo e 21 canada france allemagne pologne ɓe jonni konngol gotol iran nayo yaafe fingal avion wal few nga ɓe accantake few amérique noon no felli avion wal français brésil air france wal heɓe felli avion wal libye a famine heɓe felluno kadi avion wal kadi hono de libanais ɗum noon no waali ka tarika woltake film ngal ɗo ɓe jokka iran ha ɓe yuppa ɓe tuuba e ngal sike no ɓe wayi noon kefero ko kefero tum joni noon ko fi hen ɗum ɓe woni waɗirande ɗum ɗo fof ko sakkagol wonde islam wawata yaadde e monde moderne on sen jaɓaniɓe wonde islam kañum wawata ala solution monde moderne on yaasi wura ɗon islam wawatamo joguitade ɗum ko keferaɓe mafhum aywa ko ɗum o wi ɗo o wi aw salahiyatihi li hada zaman ɗum ɗo ko arriddatu bi shakki ɗum ɗo ko yaltinayi ka diina saabu sikkitagol wonde islam wawata yaadde e moƴƴingol zamanu fewndi ɗon wa ahkamuha ñawoje ridda on allati tatarattabu alayha ba'da subutiha konko tawata ridda on tatarattab tartib no fawodira konko tawata ridda on no jogodira e dow muɗum ba'da subutiha ɓawo tawde tabiti wona wigol tun haray murtugol yalta ka diina ngol no fawodira e hunde kaari ko ɓeeta no tabiti ɗum ɗon yaaday a faami tan nene kembu e leɗɗe yaaday ko be tabita wonde kembu golla e gollal leɗɗe nde ko ɓeeta no wawi yaadde ɗo wi ba'da subutiha o wi istitabatul murtad o wiya ara nun ɗum ñawore yowodirayde e murtugol ngol ɓawo tabitugol wonde hi neɗɗon o murti na yo fawe tawa o gaynari murtude sanga tawi o murti ara nun ɗum ko istitabatul murtad o istitaba ɗo ko tuubingol mo si goɗɗo murti wona yo yane makko ɗon e ɗon istitabatu ko tawbatu windi ɗon ka ko istitaba ka ko yo tuubine ko yo ɗaɓɓire tuubugol amma a tawbatu ko yo tuubu o wi ara nun ɗum ko yo ɗaɓɓire tuubugol istitabatul murtaddi murtuɗo yalti dina on ko yo ɗaɓɓire tuubugol fa in taaba si tawi o tuubi wa raja ila l islami o ruttike warti ka islam fi khilali salasati ayamin e nder balɗe tati qubila minhu ko yo jaɓane ɗum qubila minhu zalika ko yo jaɓane ɗum watturika o accide hoore makko o terte awa en faami nde yewtere si goɗɗo faggitike gotel e ɗi wiyaɗi ɗo nayyi ɓawo ga
الردة بالشك أو الردة بالاعتقاد أو الردة بالفعل أو الردة بالقول ومرتريو يلتريك دين كونغول ما كوغال ما فيند ما سكتاري على كو يودا بيري يو توبو وهيدي تندر بالتاتي وبالتاتي جونتي الردة بالترك أنون نون تونكا أيوة أوكي لوتون دي سيدا اوke aranu ɗum istitabatul murtaddi tuubuɗo murti on ko yo ɗaɓɓire tuubugol fa in taba wa raja ila l'islami so tuubi o rutiki ka islam fi hilali salasati ayamin e balɗe tati qubila minhu dhalika wa turika o jaɓane ko tuubi kon o terte hara warti ka dina ko noon andi o baltati ko ndituma kontete ko gila ñande o wadda naade gila ñande o murti so murti nayi si waɗi duuɓi sappo si tawi julɓe ɓen joɗɗinaari mo torimo yo tuubo murta yo tuubo arta ka diina o haje o yewte o tore yandi sabi allah artu ka diina o ta suɓana hoore ma bone gila ɗon ko baltati o hokkete e nder balɗe tati si o artaari si tawi kaka islamu ñawata gaadi o nangoy mo sendidira hoore nden e ɓanndu ndu ɗon o hirsete si tawi naka qaadi woni ko commissaire commandant woni ñaawde ko on terto ɗum e hoore makko jokkon ciifum mon hara min minaari fitna ka waali mafhum saniyan ɗimmum ɗum ida aba si o salike an yatuba nde o tubata wajaba qatluhu haray waɗɗike wargol mo li qawlihi sallallah alih sallam saabu kane laaɗo mako no ɗon man baddala dinahu faqtuluhu mo wattiti dina mum kan waremo mo wattiti dina mum kan waremo o boukhari filli hadis on e abou daoud sikki ala e sellugol hadis on tata mum ɗum ko fawodiri e ñawore murtugol ngol yumna u bitasarrufi fi malihi yumna u kanko neɗɗo murtuɗon o haɗete o heede yumna o haɗete o heede min atasarrufi firlisagol fi malihi e jawdi makko nin fi muddati e nder dumunde istitabatihi fewdo kaw tuubinteɗon e nder ko jokka konge mo jeejeede ɗon o haɗete o heede ga e jawdi makko ndi andi ko yo ɓiƴe ta jawdi makko ndi na kanko fewjantadi hoore makko anda fi hoore makko o jogitore wa wona ɗo gerdede a famiyeten ndin fa in aslama si o silmi fa huwa lahu jawdi makko ndin kanko jeeyi wa illa si o tuubari sara fay an hara ndi wonti kono hoyri fay u hara ndi wonti honandi honɗum woni ɗum laamu islamu ngun jaɓita e jawdi ndin ɗaɓani ka baytil mal itta koyete humus on e mayri joyi mayri ɗi fecce pecce joyi jowaɓum ɗum ƴette waɗe fi sabilillahi ɗum a mare ka baytul mal fi sihaji yanoye muɗum ayi fay an li baytil mali jami hawju hara ndi woni honandi wonande baytul mal banque islamique on banque julɓe ɓen min hini qatlihi gila ñande ka o wara ɗon aw mawtihi ma o maayi ala riddati e dow murtugol makko ngol gila ñande o murti ha ñande o wara hama ha ñande o maayi ko heɓi ɗon kon fof ara o jeeya ado noon o murtude ko tawayno kon o utilise ton o okkori goɗɗo ma accani ɓe gurde ɗum ɗon ella ala kamɓe jeeyi naya ɓum ɗum o wi inqita'u attawarusi baynahu wa bayna aqaribihi fala yarisuhum wala yarisunahu o wi naya ɓum ɗum inqita'u ko taƴugol attawarus ronodiral baynahu hakkude makko kanko murɗon wa bayna aqaribihi e ɓen ɓaɗodiraɓe makko ka enɗan nene goto mama ɓen goto ma si murti yalti dina hande kadi fala yarisuhum o ronatamo siɓɓe makko ɓen wala yarisunahu ɓe ronatamo andi siko kefero gila law masalan ɓiɓɓe nayo ɓiɓɓe tato heɓe ka ɓen maɓɓe ɗiɗo ɓen silmanata dina oya heddo ka keferako a famiyeten ndin on ɗon o ronata ɗiɗo ɓe arɓe ɓen ka islam kono kanko so o mayi ɓe ronaymo wonno ko khilaf hadihi l masala mo sirti e oɗo andi ɓe jibine e keferako ɗiɗo ɓen silmanata dina tammo on salo on ɗon saliɗo ɗon so o mayi ɓe ronaymo kono kamɓe so ɓe mayi o ronataɓe al kufru yahjubu anil irs keferago ngun heedaymo e rengol amma noon siko murtuɗo yalti
o ronata ɓeeɗa kadi ronatamo so o maayi jawdi makko ndin kanko murtuɗo on kaka baytul mal naɓete ko islamu jendi wona ronoɓe faami ko ɗum la yarisuhum wala yarisunahu ɓe ronatamo o ronataɓe o wi khamisan jawabum ɗum iza mata o qutila si o mayima o warama ala riddatihi e dow murtaldu makko ɗum fa innahu la yuksalu o lottake wala yusalla alayhi o juuletake wala yudfanu fi maqabiri lmuslimina o surretake ka gabru ka berɗe julɓe ɓen oyi ɗum noon no fawodiri murtuɗo acciti dina o gandi noon nde ñawore ɗo nde hakke ko nde hulɓini kon hay tarku salat koye mayre jeeya accugol julde sabu nela salam maki man taraka salata faqad kafar mo acci julde nden woni kefeero si neɗɗo accituɗo juulugol fewnu seedi tana acciti juulugol maayi o lotittake wano julɓeɓe lotitte noon goo wala yusalla alayhi o juuletake wala yudfanu fi maqabiri lmuslimina o surretake ka berɗe julɓe ɓen wa innama yudfan ko surroyte fi maqabiri lkuffari kaka ɓerɗe heferɓe ɓen aw yuwara fi turabi fi ayi makanin gayra maqabiri lmuslimina gayri maqabiri lmuslimina ma yuwara o ire tum fi turabi ka nder leydi ɗaɓɓete nokkugo ka hoyi ate ɗon o ire ɗon kala ka o irira fi ayi makani e kala nokku gayri maqabiri lmuslimina haɗana berɗe julɓuɓe allahuma hfir lahu warhamhu ɗum ɗon o ɗawi no hoore makko ɗon ɗo wuure amma nde toɓɓere wonde ka deftere yaya nde ala e defte ɗe yaɗen arriddatu bittarki ka wi ɗon murtirgol ngol kef e accugol ngol kaman taraka salata mutaammidan ay ko ɓeyodi ay noon en ari ɗo joni ok ɓay hari en janngari en diwi e ndeɗa deftere ari ka sharhu darso nga warriddatu bittarki o wi neɗɗo no murtira kadi yaltira dina saabu accugol ko waɗɗimo kaman taraka salata wano on accuɗo juulugol mutaammidan hara ko tewiɗo de kawli nabi sa sallam saabu mako nelaɗo bayna al abdi wa bayna al kufri wa shirki tarku sala kerogol hakkude julɗo on e keferaku e shirku on ko accugol julde nden wa gayrihi e ko wona ɗum ɗo min al adillati ala kufri tarki sala ala kufri tariki sala e ko wona ɗum ɗo kadi immorde dalilaji neɗɗo accituɗo juulugol ko kefero barakallahu fikum na ɗum kan en darike ɗon wa billahi tawfiq salli llahumma ala nabiyina muhammadin wa alihi wa ashabihi ajmain wallahi hande ɓe geri